Bismillah Gandhi Malian TV téléphone me kuma kono samali o ma sanga an wakati kanala aw balmamso ami fila alias Anita Dedo anga bi question be talike mana de dépôt dara ivoire on asura si bina ni kono to munu kan nanga jamana ni ko ko kubu considérer comme des mercenaires amina don kono kam malaw mininga avila on anga je an résultat le nyamo fe ne balmage ni clé ko ni basti wala am la possibilité no wala am la possibilité willa ka sawma sabla anya ye kalo temini na anga jamana nyamoko ye mercenaire binani kono to munu mine ko ivoirion de do ko mana de dépôt daruka sabla kata kasula yala yara yite mu ko kera ko njalani bo yana nga madame ne me franfin dem bela jelen fo ka laba malen do yere wolola do walu tere malen do yere wolola ka laba wolola munu bi déféré de jago nga mgombe ubulo munu ye jamana nyaka mi ngata ugu blaga na mere sanjike ande kletani korvarche kletani ala sante kletani africain chiche nga mgombe ugu blaga to ka mgombe du modro c'est tout abana ko mene fe ka foya ko mi da sira kele kuma anyere ay ka foni wakati labay ne boro me fe kan ko ngeni kele redi u flene ka nga artiste wa concert ou annulé ko tangi ko ka mo binani kono to malabla ko anga artiste te se ka concert ke ebe mu soro ka fo ivoirien do ay boro ma ne woni fo kuma dem na do ne kletani korvarche o walnu yo o fe mo tise ka era soro ni ma senga doke ja ku ya ka korvar fe no ka ja be ko folo ni alasane ya ye amasiga ko bon ivoire de kila ka wuli Alassane no fe jakuya ko siga fo de kila ka ketun mo nu be na ka fo ivoire on de groupe la radio kuma tala ko mo ko parce que futu ko mo ko la ko mo ko be mal la ba fo be ko var to ko mna nga mo ko mo de groupe la na dro am ko mo ko dum ba c'est tout on a de qualité na ko voilà ko dro ne agil na OK merci beaucoup wa dira ciao pour cambe bonne journée le balma ken clé ko di basti non ba ko te non ba ko te ambala tano de anya ye ivoron ma tinti binani kono to munu nelendo anga mali autorité mo ko nous ko ku considérer comme mercenaire we mandat dépôt doga ku blakata ka su bala yala e ka yete mo bo ne ka yeta mi akula bo ko manga mo do ko fe donc tiare la amma ko la katuma nunu ere ka bo an kon fe la mi bo ko lu blakana donc an ka soroka uluta nundi uma kwa donc o ko ni ne fela ba ci wara ko tane oh mais ore kun foru yo mo ke ah no mo ke oh ya to ma munu be na ni mun kan ka ko se segali ke donc ulu mana bla mina mi ngono donc an ga na no ye kwa donc ulu mana fo ko aka chugo tola donc an jene no ye donc be ngambe fembela donc ni nu suku kala to be ga chugo amina donc avec tembo on connaît le faire. OK merci beaucoup merci. Ça va oui ça va comme tu veux alhamdulillah ça notre Souba Traoré Souba Traoré anya ye mercenaire binani kono hamu nenendo anga jamana nyamo go bulu kumana di ko daruga ku blagata kasubu bala yala iga yitemi ouais bon na gile mien ko la ni ko ya kuma yare bawo parce que jamana de gono shara jamana de do donc ko sira de bala donc jamana fla yon chala atse ka fa ba sura subla na jamana kan sans que anga autorité mbuguta adon voilà we follow flana mi unana avec des passeports différents ina fo passeport mi yorubolo ani tite unana siram fe passeport mubolo ani ni kokera yali esoli bisa nobo o ko kon la wa parce que passeport mo bolo mi forayina a fora do be oli bolla barakala wiye donc ainsi de suite quoi donc follow bo jamana won chala la na ba sur blagana effectivement avec jamana la donia a karsa même si na benda ministre ka bolo kan abula donia akure kan o yera ko wolum la dona de ko woro dona na wolum la nay donc worom dona o litara woro jumi question me poser woro la est-ce que femme on a ne ga kile mien ko la autorité mo we minke yo comme que nous man yere ka me jugula est-ce que femme donc on ba ra ko tibe jamana la ni mara bi en autorité mo ko vigilance barga ga bon quoi donc bi andal ndula bi andal ndula chini ambe wat mo bi wan andal ndula voilà bo mi fena ke c'est applaudi voilà on a mais au quoi era hukumu kama nyamba la tension mi ga monter
trop ivoiriens ni maliens jusqu'à ce que wanga artistes ou concerts be annulé parce que ku ga sura sidina ni kono tam ni on bolo et mu sura ka funala bon ko flen o fa mal doga ore quoi parce que an Mali ni Ivoire te nyogona quoi Ivoire peuple te nyogona Mali ni mo me nyogona o ka président ka sawo ge ay kokolomge est-ce que femme bon mo ko me bora ka ba kosani na donc un camion bloqué Ivoirien bete o pour Arsane ni donga pour Arsane mo wori da o la ko ke quoi donc on a un camion bloqué ina fo o la nga sarimbe no maram baye o conseiller annulation na donc mais Ivoirien bete quoi anga bo Ivoirien peuple no chala la anga bo bo kan ko sebe ina fo Ivoirien peuple yore fa na de ma kala to kamna ma mi ni Ivoirien peuple fait wo ko no famna na clé quoi ani Ivoire be jamana kele ali ni mo ngombu kuna bibinna no asoro o be France ga barala ina fo an reba an ma kula to kamna to Ivoire peuple ga famnya ina fo male peuple na famnya to kamna parce que o lo akeni sira mi na ngama kan o sirai donc ala kan kisi amada mi ngamna ko yo quoi voilà donc amba yinu fe o gan tana clé fentan ou che fentan peuple che mais wala san no wa président normalement le kan o le san yininga Afro mo binan ko don la malla yala ko be tuguru na siran fesige Ivoire ka yamara sira do mo be yamara sira ta o lifne kan awli ko Arsane Darman watara yen ko sira fe o yen ko ese be malien accusé voilà na ne agli mina ne be akilna mi ko kon la bon o yo quoi merci beaucoup merci beaucoup ça va oui ça va troisième Mila kasima sabula anya ye mercenaire bina ni kono ko mun nelelo anga jamana nyamgo bulu ku ye mana de dépôt do ka ku blakata kasu bombala yala e ga yete mu yokula bon ne woni ne akilina te fin o kola ne akilina e mu e Côte d'Ivoire ni Mali ambe jamana kelen ni Ivoire be Malla Malien be Côte d'Ivoire bo kele benentan nyonje ni ka ko kon kera manya amisira frege négociation be sur la tour mina al nambe kuma gelema ne fu nyana nyona wore kana ye parce que bebe fliga de ga chenga angu blaka tuwa jamana la u kana siga nyona wore ga blé parce que Mali ni Côte d'Ivoire ambe jamana kelen presque ambe pe kelen quoi Ivoire ngbe Mali Malien be Côte d'Ivoire donc ore ko ne akina oh mais ere da sira kele kuma anyamala ko ere ko kama tension me ga monter ko jugo Ivoire ni Malche fakata se anga artiste wa concert annulé Ivoire o me ga ko intani kele ere di e be se ga mun soro ga funyana bon o ko mfle o nyongo famnya baliay bari Ivoire do re meneleno ambuloya bon lu fena suma kasaleno ama nyini nyamoko de fe Côte d'Ivoire nyamoko ani Mali nyamoko kele benentan nyonte quoi donc wa foga begala mo ko munu menena Mali olu bi se ka ta tungo mena bon Malien munu fena be Côte d'Ivoire la fiaga ko lui parce que ni dengun kera avec kele ampere ma kele ko fo de kele ko nimisa ko olu be nimisa ame nimisa donc en plein wakati na sa dama na flash la donc anga foga bene kala munu menele no ambula ambulu bla bon Malien mun fana be no ka ferege u kana na u ka toro kana so olu ma quoi o re ko ne akina OK merci beaucoup ama somo basi foitena malata tor Idrissa Kanté awo d'accord Idrissa Kanté anya ka fo anga jamana nyemoko ye iboro nga tentigi bila ni kono to munu mine nous ko kubu considéré comme des mercenaires oui mana de dépôt doka ou blaga ta fo kasu bumbala yala e ga yete mi okula voilà ne ka yete mi mercenaire kondo mais akra tukutu anga yafa nyoko makwa parce que Côte d'Ivoire Mali a pédé kilé ni ko Mali ko Côte d'Ivoire ko Mali bon donc ni yafa kra nyoko ma vraiment o koni o kan parce que amé romna bi kele tani Côte d'Ivoire che ka sababu yake muye ni am Malien chama be Côte d'Ivoire Mali Ivoirien chama fene be Mali bon donc ni solution sira ka sora la
min b'a to an ka sabali an ka yafa ɲɔgɔn ma vraiment o kɔni ne ka hakilina ye parce que vraiment kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na sa kɛlɛ man ɲi quoi kɛlɛ man ɲi voilà o de da sera kɛlɛ ko ma sisan an ɲɛ b'a la ivoirien bɛ fɛ ka ko in ta ni kɛlɛ ye y'an ka artistes ka concert annulé ka tila k'an ka bɛnba dɔw fana sɛziw fɛ yen nɔ e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ ivoirien ye bon ne bɛ min sɔrɔ ka fɔ ivoirien ye parce que munna mɔgɔw dusu tiɲɛnen don sisan nin wagati kɔnɔna la nin wagati tɛ concert wagati ye o nin wagati nin kan ka tɛmɛ fɔlɔ de ka sɔrɔ ka kunna ni concert ye mɔgɔ ninnu nana ka na nin kɛ ka na bila nin na vraiment u ye min kɛ a man ɲa bon n'a fɔra an fana ka mɔgɔw ka bɔ yan dɔrɔn ka taa concert kɛ vraiment o b'a yira ko min bɛ an n'u cɛ bon an m'a jate quoi bon donc ne kɔni concert dabilali diyara ne ye parce que nin wagati an ka fɔ an ka sabali an ka bɛn Alassane k'a faamuya vraiment u ye min kɛ u jo t'a la bon donc u ka sigi kɔ an fana ka mɔgɔw ka kɛ sabalibaga ye pour que k'a ko nɔgɔya voilà o kɔni tun ye ne ka hakilina ye. Ok, merci beaucoup. Merci, voilà, ala ka tile yɛrɛ d'a ma merci. Ça va madame? Ça va. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Sori Tarawele. Sherif Traoré. An y'a ye k'a fɔ ko ivoirien ka surasi 49 minnu minɛlen don an ka Mali ɲɛmɔgɔw bolo n'u ko k'u b'u considérer comme des mercenaires mandat de dépôt dar'u kan k'u bila ka taa fɔ kaso bonba la yala e ka yeta ye mun ye o ko la? Bon ne ka yeta ye mun ye bon c'est à dire ni u minɛna sira min kɔnɔ n'u jatera ko mercenaires u ma di justice ma donc justice b'a ka baara kɛ o ni mun ka kan donc o de bɛ k'u la a banna deli wɛrɛ t'o la o donc u ye mun kɛ o ni mun ka kan Mali sariya la mun kan ka boli kan o ka boli kan voilà ni mun bɔra o kɔnɔ o de y'a kɛcogo ye o de ye ne ka hakilina ye. Mais an y'a ye o ko hokumu kama ivoirien bɛ fɛ ka ko in ta ni mankan ye u y'an ka artistes ka concert annulé et puis u bɛ k'an ka bɛnbaw fana sɛziw fɛ yen i bɛ se ka mun fɔ ivoirien ye? Bon ivoirien ko an ka ambassadeur caman yɛrɛ voilà mais ninnu kan mun kan ka k'u la o de bɛ k'u la. U bɛ justice min bolo dɛ mun kan ka kɛ mercenaires ninnu na n'u kan ka ɲangi n'u bɛ kaso de kɛ ni mun bɛ k'u la o de bɛ k'u la n'a ka di ivoirien ko an ka ambassadeur ci ka na voilà. Ouais n'a ka di u ka ambassadeur ci ka na sariya bɛ boli a bolicogo de la o an tɛ se ka to nin voilà an tɛ se ka to nin position na quoi ivoirien dɔrɔn tɛ hali ni français fana sɔrɔla nin position na même chose u ka an ka ambassadeur bila ka na k'u ka frontière yɛrɛ datugu voilà o ye ne hakilina CEDEAO ye frontière datugu kɛlɛ ko tɛ o a fɔra ko sariya de bɛ boli o kan donc ni ivoirien tɛ sɔn sariya ka boli u ka mɔgɔw kan n'a ye tiɲɛni kɛ Mali la donc u ka frontière datugu o de y'an hakilina ye quoi mankan nege t'aw na an ma s'u ma olu de sera aw ma yan donc n bɛ fɛ k'o de fɔ o de ye ne ka kuma ye. Ok, merci beaucoup. Merci madame. Kɔrɔkɛ ça va? Ça va. Baasi foyi tɛ. Tɔgɔ ni jamu? N tɔgɔ Umaru Kulibali. Umaru Kulibali an y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ 49 minnu minɛra an ka autorité mɔgɔw bolo n'a fɔra ko ivoiriens don n'u ko k'u b'u considérer comme des mercenaires aussi an y'a ye ko mandat de dépôt dar'u kan k'u bila ka taa fɔ kaso bonba la yala e ka yeta ye mun ye ko la? Ne hakilila ye min ye o ko la Mali autorités y'u ka baara de kɛ u y'u ka sariya ta taabolo kan donc kuma caman bi dugu kɔnɔ kuma in na ko k'u labila dɔw b'a la k'u ka delili kɛ nin ko ye sariya de ye maliyɛnw ma s'u ma olu de sera o ma ka bɔ f'u ka jamana na ka n'an ka jamana na u nana tiɲɛni na donc n'u nana tiɲɛni na u minɛna donc u ni ɲangini min ka kan o de bɛ ko o la donc o tɛ kɛlɛko ye i m'a fɔ o tɛ kɛlɛko ye fiyewu voilà. I yɛrɛ da sera kɛlɛko in ma an ɲɛ b'a la nin wagati in na fana tension bɛ ka monter trop ivoiriens ni maliens cɛ ko k'a sabu kɛ u ka tentigi 49 in minɛli ye u y'an ka artistes ka concert annulé malien bɛnba minnu fana bɛ ka taa u bɛ k'u sɛziw fɛ yen ko tant que k'u ka sɔrɔsiw b'a bila ka na ko an ka artistes tɛ se ka concert k'u ka territoire la e tɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ? Komi i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na ko in tɛ kɛlɛko ye o donc n'u y'an ka artistes ka concert annulé donc artistes fana k'a lajɛ u ka yɔrɔ wɛrɛ lajɛ u ka taga yen sani ko in bɛ ban cogoya min na ko in yɛrɛ tɛ kɛlɛko ye o donc mɔgɔ ninnu ye ko min kɛ sariya la bɛɛ b'a dɔn a man ɲi ka bɔ i ka dugu la ka na walidugu la ka na mɔgɔ faga kama i m'a faamu donc hali n'u ye artistes ka concert ni an ka mɔgɔ frontière datugu ni fɛn ninnu kuma lankolon bɛ ivoiriens da ka fɔ
bon kɛlɛ ti ani ivoirien cɛ kɛlɛ ta ani ɲɔgɔn cɛ an mago bi bɛn na an ka jɛ an ka bɛn an bɛɛ ka kɛ kelen mais vidéomaniw bi ka bɔ ka to ka vidéo kɛ fan bɛɛ fɛ ka to ka mɔgɔw la motiver ngalon tigɛ i m'a faamu donc ani kuma caman quoi donc c'est pas bon à man quoi. Mais est-ce que un artiste ou tout yéré ngolu de bang artiste voilà olu le bang artiste wele ina fo yera fo ci gomna donc a nafa bi ivoire yere de kan donc o nafa bi ivoire ga ba fa nafa mali yere ka ci gona parce que ne malien artiste ye wor soro ivoire donc abina na mali la malien de be bi do soro la ima donc e ko ina nafa be an be de kan donc mi ngon kan we be il faut que anga be o gon kan mais munu ngoni minana obi nyangi c'est obligatoire charia de do donc charia bi dien fan be fait donc we mali autorité ko charia donc an ba fo ivoirien yana ku akli sigi ko mo nana tieni min kella donc woni nyangi mi kaka obe kula abana voilà merci beaucoup merci voilà. Ça va ne korage wa ça va comme chogodi e ko to chogola ito koni jam Sidibe Abdoulaye Abdoulaye Sidibe anya ka fo kwanga mogo ye anga jamana nye mogo ye tentigi binani konoton mine kalo temenina nugo kubu considéré comme des mercenaires ayira la ka fo ko ivoirien de do aywa ko manade dépôt daru ka ku blaga ta kasubo mbala yala e ka yete mu yoko. Bon, quant à moi, quand Jean Surasi do kabo jamana gerega moi-même c'est un ivoirien mais Surasi do kabo jamana gerega kana jamana do kan sans avis de son chef ou bien e ka boy ka jamana ka e be do de ka fengono e be do de ka maragono e te se ka bu yere kana jamana gerega en tant que notre ma enfin di opportunité di o ekele bon ni e nana ne ka jamana ka i nana muna i nana mina tu peux t'expliquer là je vais savoir ce que tu as envie de dire là ni expliquer ne ba donga fo i ka vie mini mais e te se kana ne ka jamana ka te comme kana to chez sulu kono ou sa sulu kono ete comme tigitala jamais et puis bon ne qu'on fait n'était parti pris là ne qu'on fait non nana jugu o bara jugu rega o kunte do o fait o kunte do aéroport fait o kunte do o frontière fait o be do o sera jugu fait kana o nana baranga o boke et puis le 3 Mali nyamro moi à mon avis Mali nyamro voilà sabla Mali c'est un peu comme moro formé ka o sara o ni ne be san o ga parti privé doma o bo de ka famille ma o ga ngana parce que o be sa o be bolo tadon donc o be sara de front ko formé ko blakana o be na o ga baraka ni min segila alhamdulillah ni min ma segi fana pana même o kana tan blak kaso bomba ere tere al no we no bla ko bo da ko kante ke kelengele on nana min ga ma ta fo jamais ta fo bon à mon avis o be kan ga fakari be faga ko be ka diense ko bela jogo ka mugu cho bela o ko hogum kama ivoirien tension mi ga monter ivoirien ni malien che bi ga ben baw se zuga rola ka nga artiste ou concert ou fane annulé et be se ga mon fort en tant qu'ivoirien. Bon, moi j'aime pas sur les artistes parce que fin de fin nous flair fin bêtise ou bon tchanga da la lu flair mané blé un peu faklen bagleni to bouré nana kana fara ka bon ngona ni mo scientifique be ana mo akli kain vraiment il doit savoir ce qu'il doit faire on est des même donc anga nyon kanu mo minu no ba fala anga ke kele olu te kele de donc et puis o te mali ngone enfin fait ba fala chité o be extérieur là o be kuma fo o sagola quoi ça dit ni mo yada la ka kafa ka yada abe fembe do fo ame nyona me c'est que si nous nana non ma réponse dit ka fo o nana ne kama o kaburu be se ko la jo ka be tire ko fora moi-même j'ai ivoirien mais né afle né fabé né babé moi ça anyama peut-être il venait à bla parce que ni ne faut ni à bla tout le monde me connaît on a caté la bébé ndo n'était na fongo ne bedum Mali ne fa wololani ne ba
ne ba ye ivoirien ne mais a ka parents bɛ yan mais ne yɛrɛ wolola ye ka mɔ ne ka parents ne grand sœur ni na sœur bɛɛ bɛ yen est ce que ne bɛ se ka a fɔ n ko ne bɛ ko dɔ kɛ fɛn dɔ fɔ fɛn man ɲi ne ka mɔgɔw ma mais ne b'a fɔ de ninnu k'a faga a banna n'o kɔni n'o mana kan jɔlen de kan o k'a faga a banna ne kɔni bɛ se k'o de fɔ n'a kɛla kɛlɛ ye e nana ne ka du kɔnɔ ne ko i nana mun na e dun tɛ mɔgɔ gansan i tɛ c'est à dire i tɛ civil ye fo marifa b'e bolo e nana ko dɔ kama de i tɛ se ka bɔ jamana gɛrɛ kan ka na jamana dɔ kɔnɔ ten i b'a fɔ ko o tigi t'a la mais ne nana ni ne ko n ko karisa i nana mun kama e tɛ ka se ka fɔ c'est que i nana bɛ ko dɔ kama ko min ye secret a tɛ se ka fɔ mais Mali mɔgɔw ne b'a dɔn Mali ɲɛmɔgɔw bɛ ka o c'est à dire ko ka wari d'u ma pour que o ka se ka na u sago kɛ Mali yɛrɛ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de don sinon jamana si tɛ se k'a fɔ k'a wuli ten ka na fɔ ko i b'i ka armée bila ka na jamana gɛrɛ kan k'a kana ko dɔ kɛ minnu bɛ fanga kɔ olu b'a ɲini ka détruire de kɛ là pour que u bɛ se ka fɛn dɔ ɲɛ sɔrɔ. Donc il y a kuma ni politiciens de wa. Moi à mon avis o b'a kalama. OK. Mali ɲɛmɔgɔ tɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ o y'a fɔ o ma fɔ o b'a kalama o bɛ ko o gens o bɛ ka fɛn sara o ye pour que o ka se ka tiɲɛni kɛ là olu bɛ se ka pouvoir sɔrɔ ɲɛ dɔ ma awɔ. OK. Sinon Mali mɔgɔw b'a kalama pas de rien. Bonjour papa, ça va? N bɛ foli da di maliyɛn bɛɛ ma k'a di surasiw bɛɛ ma k'a di Mali population bɛɛ ma n kan tɛ maliyɛn jugu ma dɛ mun ye Mali jafa n kan t'olu ma dɛ minnu bɛɛ bɛ tɔn kelen na n kan t'olu ma mais mercenaires b'o bila ka na jamana kɔnɔ jamana souverain un pays souverain ka mercenaires bila kɔnɔ ka tila k'o fɔ ko k'o bila sans délai ko sans délai ma dɔn ko sans délai oui sans délai bon o sans délai nin ale ta de ale b'a mara sa wa o kuma ale ma juguya ni français sa wa o kuma ninnu kuma caman tɛ ne fɛ ne tɔgɔ Bala Samakɛ o kuma ninnu a y'u bɔ a ma bɔ an na k'u ma bɔ an na pewu u kana y'an fɛ Mali kɔnɔ yan dɛ o bɛ se ka taa yɔrɔ o yɔrɔ ka taa n'o ye ne yɛrɛ kɔni min bɛ n kɔnɔ hakilima bɛɛ kan k'a dɔn k'u ma bɔ an na pewu ko misiw min yɔrɔ filen tɛ dɛ ninnu tun sera Kati la u tun bɛna an bɛɛ faga yan u tun b'an ba yan bon an dun fana y'an jamana ko souverain de ye Mali tɛ mɔgɔ ka mara la Mali bɛ maliyɛnw de ka mara la ni maliyɛnw sɔnna min ma o de bɛ kɛ o tuma ninnu ka ninnu ma bɔ an na mɔgɔ 49 k'o bila ka na mɔgɔ k'a la ka tila ka an y'a mɛn arajo la koyi ka ani u ka marifaw kisɛ bɛ avion kelen kɔnɔ marifa bɛ avion kelen kɔnɔ olu yɛrɛ bɛ yen olu ye mun mɔgɔ fasɔn ye olu nana tiɲɛli de kama u nana ɲali de kama bon o ni yɛrɛ ko k'u mako t'u la k'u ma u t'u reconnais donc an bɛ mun wɛrɛ dɔn an y'u labɔ an kɛrɛfɛ dɔrɔn a kana foyi fɔ mɔgɔ si a kana Alassane ka kuma yɛrɛ lamɛn Alassane ta tɛ Mali ye. Mais o tension bɛ ka to ka yɛlɛ tout le temps an ni ɲɔgɔn cɛ fo ivoirien bɛ k'an ka bɛnbaw sɛzi u ka yɔrɔ la ka tila k'an ka joliw bali k'u tɛ concert k'u ka jamana la e bɛ se ka mun fɔ u bɛ ka ko ta ni kɛlɛ ye quoi tɛ. N'u bɛ ka ta ni kɛlɛ ye n'u b'a ta ni kɛlɛ ye maliyɛn minnu bɛ yen u k'u kɔlɔsi t'u yɛrɛ la n'u bɛ se k'u yɛrɛ nɛgɛ u yɛrɛ fɛn cogo la u k'o kɛ u k'u kɔlɔsi t'u la parce que n'i bɛ wali jamana kan ayiwa i se tɛ ne yɛrɛ Côte d'Ivoire kɛ mɔgɔ ninnu kabini kɔrɔlen u t'an fɛ ivoiriyɛnw t'an fɛ dɛ kabini Alassane yɛrɛ ka denmisɛnniya waati a bɛ fɛn na tuma min na a bɛ banque directoriale la tuma min na anw tun bɛ yen ko carnet de séjour a ma dɔn mun de aw tun b'o minɛ an na u tun b'an yira yɛrɛ u tun bɛ maliyɛnw yɛrɛ k'an to u y'an tɔɔrɔ ye kosɛbɛ donc an b'u dɔn u cogo la bon ivoiriyɛn kɔni an ka ko t'u fɛ mais an t'u fɛ dɛ tiɲɛ tɔgɔ la parce que mɔgɔ min don jogo ma ɲi jogo n'an ka jogo tɛ kelen ye bon n'o yɛrɛ bɔra sa u bɛ siran ɲɛ fo démocratie tile nana n'i y'a ivoiriyɛn ɲɛ jɔ Mali la o ye démocratie de ye o n'o tɛ ni démocratie tɛ o temps Modibo o temps Musa ne y'a bɛɛ ye mɔgɔ si tun tɛ jamana si tun tɛ min tun bɛ ɲɛ jɔ an na a tɛ Côte d'Ivoire ye jamana nin waati de la o bon sisan ne kɔni y'a dɔn mɔgɔ minnu minɛlen nin ninnu t'an ɲi ye u k'u ma bɔ an na n'u bɛ se k'u ma bɔ an na fɛrɛ la u ka ma bɔ an na a kana mɔgɔ si ka kuma lamɛn n bɛ Awsimu n bɛ kangari min da ye a kana mɔgɔ si ka kuma lamɛn a ka maliyɛnw ka kuma lamɛn dɔrɔn an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini o kuma sisan kɔni u k'u ma bɔ an na o de ka d'an ye voilà.
Inchen baraji. Ala ka isra. Ala ka usra. Wa. Differently. Na reve. Bastila. Passporti. Ito kan jam. Eto Omar Kamara. Umar Kamara. Anya ka foko anga autorité mo ye Ivoron a tentigi bina ni konoto munu mine kalo temene na nugo kubu considéré comme des mercenaires. Ay wa mana de dépôt daru ka kubla ka fo ka subumbala. Yala e yete mu yokula. Bon, ne ga yeta mi. Bon, nous te fin liberté au yo. Vraiment nous mo mi la e mago salikama. Ni ya mine. Donc ire ga ide de biseke ni ya bla oram na quoi. Kam me baram da o manona kandi. Donc an sege dianai. Ke mo ta o kana an kama ka ba an faga. Angale ko mine. Mo bina ne unna mundi la. Ko ga baram ni. Ça veut dire ko ga bare mo faga dio. Na bendo ibaron bulu akama di. Donc ko tama be gan fe ya. Donc am tiga bo luku. Nana an kama. Na o mine. Ube am ere bu blanga yamra de kono. Mo siga kuma tsugu jube. Sube to tula. Donc ni mo mine ifra ni o mine. Min ka de bo doka. Vraiment ali mana de o kana fo ku to ka sula den to bla yonka. Dalu sila. Ube blam. No bon nunu ora ke ka. Ali tisage na fo tu ka jigunen be quoi. Parce que nga ku ishoradi. Na ku nu ka ku nyina bora. Wallahi ya me ka fa maliko la aussi kunde. U kun na fagal de kama. Donc anga saraka de minana. Donc amen nyamu amu ko re u kana fo ku ben na bolo na won na bolo flala nu rom ke ka ku blai mo ko siga del dubla mi won mena fe o oh mais o ere ko ho ko may foronga manga chera u yang artiste ko concert annulé ka kla nga ben ba do 16 ou fe no e saka mun soro ka funyo be ka ko intan kelere kwa bon anga artiste mu be ka boyan ka tay wol te to ni new mo mu la ka bene e kama ke faga e bo o manga tu ka fuke ta concert la na mi ah non non begantu yo begantu yi mo na ne kam ka be faga e ke boya ke ta la tlenge donc nous mi de ko yire ko ngodi bon minam fle por la nous e munu bloqué donc vous tué amba sika ka nyina ma to ke no mi na ngontio ne u ko manga mo ko no bloqué ko ni là d'accord mais maintenant nous écoutons nous sommes sur la blague pour que ciao portant bien mais pour que ciao ndigi porte main voilà merci beaucoup ouais par quoi frère ça va Oui, ça va. Quoi tu veux Non, tu es là. Moi, je m'appelle Émile Diarra. Émile Diarra. Émile Diarra, anya ka fako anga jamana nyemoko ye Ivoron wa tentigi bina ni konoto mu mine anga report là beaucoup vous considérez comme des mercenaires alors oui mana de dépôt do ko la ka ta fo ka su bombala yale ka kilnem Bon, o mun ke o nyana mais chama be ga fo ko wanu faka bon mo mun ne do ils sont des militaires ou do unana jamana wono unana bola jamana wara kono na jamana wara re kono justement bon nama nyaku unana il n'était pas armé à main arme tout tagare kono fo unana convoi de l'arme akla kanu sora bon o va ira ga fo unana no feno kama ordre tout bolo ko ke folo na suru nana ni marfa o tagare kono direct la absega ora era la amsim lillah o beg musega faga no ga ba mais unana tan position na segu mona kele ko la quoi unana fendo konna ante mundo mais ama mu famia jamana ne menacer no ni wati konna la ima bon ulu era ga mo na mo mana tandi chama be ga timan no gonche bon na fola mo konna la Nations Unies be na mo la kulu gata ulu mata era folo ulu be fa nga fanga minala ulu mata nu ga baliga na comme mercenaire anta famia quoi bon ama bloc kuna nu be fa na couretare kauna ou be fa na anga transition yele made bon nous on peut pas tolérer ça présent rore fo mo na jamana kuna no ki be fa na kelani mangani fo ne wula na ti tolérer bon donc mu kenga kula dora mo de kula u kanga nyangin mo dora drone beke ka fo u faga mo kenga faga mu no dono no na mo re faga be faga ou ben ni armune wa bolo intention wa bolo mo faga be faga mais o ma faga lege o mo si faga bon u kenga nyangi choko no we nyangi te u blagata kaso bombala bon yene u ta ora abu to no ku apenge ko mu ga president re ko abetan alete fin kala mala ku blagata fo kana kula bo woni anse ko accepter anse ka fo Ivoron mi ga malon mina sin wakati la tellement
u bɛ ka ko ta ni mankan ye quoi en fait u ye an ka artistes ka concert annulé et puis an ka bɛnba minnu camion minnu bɛ ka taga olu dɔw sɛzi fana u bɛ ka ko ta ni mankan ye e bɛ se ka mun fɔ ivoirien ɲɛna o ko la. Bon an b'a fɔ ivoirien ɲɛna u yɛrɛ ka nin ta u k'a jateminɛ an bɛ stade min kɔnɔna na sisan an bɛ ka kɛlɛ min an tɛ ka kɛlɛ yɛrɛ kɛ hali Mali dɔrɔn kama tuguni an bɛ ka kɛ de pour que farafinna yɛrɛ ka bɔ nɔgɔ la quoi pour que l'Afrique se lève enfin quoi c'est pour cela qu'on le fait an ka kɛlɛ in kun y'o de bon n'u bɛ se k'an dɛmɛ an ka jɛ an ka nin kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u k'an dɛmɛ n'u yɛrɛ y'a dɔn k'u tɛ se k'an dɛmɛ a kɛlɛ la u k'u sen bɔ a la u kana essayer k'u bɛ ko wɛrɛ kɛ ka régime in bɔ yen quoi u ye embargo bin an kan y'an débrouiller fɛn caman kɛla an nɔ an y'an débrouiller an ma kuma bon an bɛ k'an débrouiller hali sisan bon olu ye siraw tigɛ an na olu ma siraw tigɛ an na an bɛ vécu an bɛ balo yan an bɛ fɛn bɛɛ kɛ yan olu dɔrɔn tɛ u y'a kɛ ka tɛmɛ quoi bon an bɛ mun f'u ɲɛna kɔni olu ka mɔgɔ ninnu u yɛrɛ k'a ta ka d'u ɲɛkɔrɔ u nana u ma ɲi ka na de bon kiiri de bɛ tigɛ o diyagoya de o bɛ tigɛ de u kana na fɔ o kama k'olu bɛ taa an ka mobiliw lasigi an bɛ fɛn a gɛlɛya bɛ se an fila bɛɛ ma hali n'a y'o diya u bɛ se ka kɛ a bɛ se an fila bɛɛ de ma quoi i m'a ye o kɔni ye ne hakilina ye ka f'u ye mais a t'o kun bɔ merci beaucoup ok. aw bɔra ka maliyɛndenw ka hakilina lamɛn sisan an ka bi question kan n'o tun bɛ tali kɛ ivoirien ka tenitigi 49 minnu minɛlen don an ka jamana ɲɛmɔgɔw bolo n'u ko k'u b'u considérer comme des mercenaires u ye mandat de dépôt dɔ kan k'u bila ka taa kasobonba la an bɔra ka don dugu kɔnɔ ka maliyɛndenw ɲininka u hakilina na n b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to Gandi Malien TV la walasa kunnafoni sanumaw o ka na fɔ aw kɔ n b'a fɔ n ko aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ inshallah.